Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. If you ask 3 different countries who owns Albert Einstein's Nobel Prize, you might actually get 3 different answers. Is that right? Yeah. The U.S. says, well, he was a citizen when we gave him the award. Germany points out he was born there, teaching there at the time. Oh. And then Switzerland says, hang on, the really groundbreaking research that happened here. It's a classic problem of attribution, isn't it? Really messy. It is. And it kind of gets to the heart of this big challenge for institutions, the ones pouring billions into basic research. How do you measure the payoff? Especially when the big prize, the Nobel, doesn't always land where the breakthrough actually happened. Exactly. That puzzle where the discovery happens versus who claims the prize. That's really what the research we're looking at today digs into. Yeah, and we should say this is all based on a really solid piece of work. Absolutely. It's an article called The Nobel Prize Phenomenon, an analysis of Nobel Prize discoveries and their recognition. And it was published in Research Policy, which, it's a top-tier journal, FT50 listed. So proper rigorous analysis. Definitely. The researchers tackled this really complex attribution thing with, incredible rigor. We should give them credit. For sure. It's Max von Zeptwitz, who's mainly at Copenhagen Business School, but also linked with Kaunas University of Technology and Ecole Polytechnique. Right. And Tobias Gutmann and Pascal Engelmann, both from EBS University for Business and Law in Germany. And, for anyone listening, especially if you're maybe just starting out in academic research or thinking about it, we really, really encourage you, whether you subscribe here or not, try and find the time to read the actual article. Oh, absolutely. It's such a brilliant example of how you take a fuzzy, kind of imprecise topic and apply really robust methods to it. The link's in the show notes, easy to find. And actually, speaking of seminal work, we wanted to quickly mention this week marks the start of the Nobel Prize announcements for 2025, running October 6th to the 13th. Ah, yes, that time of year again. Yeah. And we're carrying on our tradition from last year, celebrating the amazing work behind those prizes all week here. So just a huge thank you to all our subscribers, regular and new, for sticking with us this past year. Absolutely. Thanks, everyone. And it feels like the perfect time to be discussing this paper, really digging into who gets the credit and maybe who should get the credit. Okay, so let's start with the basics. What exactly is this Nobel Prize phenomenon that the authors talk about? Well, simply put, it's basically the way institutions and even countries tend to, let's say, overclaim Nobel Prizes to kind of boost their own image, their prestige. Overclaim. How does that work? Well, take UC Berkeley, for instance. If you look at their own materials, the number of Nobel Prizes they claim in natural sciences can be anywhere from 19 up to maybe 49 or even 82, depending on how they count. 82. But what does the official Nobel site say? Nobelprize.org lists 15 for Berkeley in those fields. Wow, okay, that's a huge difference. So that gap, that's the pride phenomenon. That's it in a nutshell. Yeah. Massive variation. It sounds a bit cynical. Like, are institutions just using these prizes for marketing, maybe even bending the truth about where the work happened? Well, they're definitely after status, no question. But the paper frames it quite nicely using signaling theory. Okay, signaling theory, how does that apply? The idea is that a Nobel Prize is the ultimate signal, right? It signals outstanding science, yes, but also a really supportive environment where that science can happen. Ah, I see. So institutions want to bask in that signal. Exactly. It works just like a powerful brand. They're seeking what the paper calls reflected glory. Claiming a Nobel winner boosts their status, helps in university rankings. And probably helps attract funding and top talent too, I imagine. Critically, yes. It's a huge magnet for both money and the next generation of brilliant minds. It's not just bragging rights, it's a serious asset. So what makes it possible for this pride thing to get so widespread and, imprecise? What allows the confusion? The number one factor, the authors argue, is time. Specifically, the often huge time lag between the original discovery and when the Nobel Committee finally awards the prize. We're talking decades sometimes. Decades, right. And in that gap, the scientist, the laureate, can move. They might change universities, maybe even countries, multiple times. Ah, okay, so by the time the award is announced, they could be somewhere completely different from where they did the actual work. Precisely, and that creates total confusion about who really funded or enabled that initial breakthrough. That time lag seems key then. So, how on earth did the authors manage to collect data
that could untangle all that to prove the mobility and attribute the discovery correctly. Yeah, this is where their methodology really shines. And it's honestly a great lesson for anyone starting research. They realized the old way, just counting who employed the laureate when the prize was announced, was fundamentally flawed because scientists move around so much. Right. That method misses the point, so they needed a new way to count. Exactly. So for 653 awards in physics, chemistry, and medicine, spanning from 1901 all the way to 2024, they painstakingly gathered data on 3 specific points in time. Okay, what were they? Place of birth, where the laureate was born. Then, crucially, the location and institution at the time of the actual discovery. And finally, the affiliation at the time of the award. That middle one time of discovery sounds like the hardest to pin down. Yeah. And I remember reading they were really specific about defining discovery. Yes, absolutely critical. They didn't just settle for the publication date because, a paper often comes out way after the core work is done. Right. They hunted for what they called the phase 1 marker, the earliest moment of insight, the first successful experiment, the initial detection. Think, like Röntgen discovering X-rays they wanted the moment he saw the rays in the lab, not the date the paper got published. Wow, that sounds like an incredible amount of work. Yeah. Checking biographies, Nobel archives. Yep. Do they even contact laureates directly? They did, even emailing recent winners to clarify that exact moment of breakthrough. It must have been immense. But that effort is what gives their findings weight, I guess. Totally. Because once they had that more accurate time of discovery data, they could finally map out the real impact of all this mobility, both geographically and, institutionally. Okay, so let's get to the results. What was the big finding about mobility? It sounded pretty striking. It really is. It kind of flips how you might think about scientific investment. You can almost boil it down to a 1/3 rule. The 1/3 rule. Roughly 1/3 of all Nobel Awards are essentially imported prizes, meaning over 1/3 of the discoveries happened at institutions the laureate had already left by the time they got the call from Stockholm. 1/3. Think about that from the original institution's perspective. They funded the research, nurtured the talent. But they didn't get the final prestige boost, the big public recognition, 1/3 of the time. That's a pretty significant leakage if you think in investment terms. Yeah, a failure to capture the full return, in a way. And the movement often starts quite early. The data showed about 1 in 5 European-born laureates actually moved to North America before they even made their prize-winning discovery. So the talent war starts young. Very young. Attracting promising researchers early seems key. What about the patterns of movement? Who's gaining and who's losing in this global science shuffle? Well, broadly speaking, international moves are most common before the big discovery happens. So countries are good at attracting future stars. Okay. But after the discovery is made, international moves actually decrease. It seems laureates are then more likely to move between institutions within the same country, maybe looking for better resources or joining established teams domestically. Interesting. But wasn't there one country that kind of bucks the trend? Yeah. The U.S. Ah, yes. The U.S. is the big outlier here. It's basically the only nation that comes out as a major net winner on both counts. How so? They attract immigrants who then go on to make discoveries, so talent coming in before the breakthrough. And they also attract scientists who have already made their discovery elsewhere, who then win the award while at a U.S. institution. So they win by attracting future potential and by recruiting established stars. A double whammy for prestige. Exactly. It's a huge advantage. Is that purely down to having, better labs and more money? Or is it something about the research culture? The paper leans towards the whole environment, the mix of resources, infrastructure, maybe a certain academic culture. But yeah, the ability to attract established talent post-discovery definitely suggests deep pockets play a role too. And this movement isn't trivial. What was the figure for how many laureates actually switch institutions between discovery and award? It was pretty high, 43.2%, almost half changed their affiliation in that crucial period. 43%. So the prestige really does follow the person more than the place where the initial spark happened. It seems so. Which leads nicely into the next big finding, concentration. Scientific breakthroughs aren't spread evenly around the globe. Not even close. Right, it's clustered. Where's it clustered? Hugely clustered. Over 80%, 80 of all Nobel discoveries happen in just 5 countries. 5. Which ones? The USA, the UK, Germany, France, and Switzerland. If your institution isn't in one of those 5, historically,
The odds of producing a Nobel discovery are, well, dramatically lower. And even within the U.S., isn't it concentrated further? Oh, yeah. Just 8 states account for over 81%, 81.6 to be exact, of all U.S. Nobel discoveries. It's really localized. Success breeds success, it seems. So you have this geographic concentration, and then I assume it concentrates at the institutional level, too. Absolutely. The authors identified what they called the Nobel Club. All the institutions linked to either a discovery or an award. Globally, that's only 312 distinct institutions. 312. Yeah. Out of how many universities worldwide? Tens of thousands. So 312 is less than 0.6% of all universities. It's an incredibly tiny, exclusive group. Wow. And within that club, do they distinguish between the places that nurture discoveries versus those that just kind of acquire the laureates later? Yes, and this is where it gets really interesting for, say, research policy. They found 72 institutions that had won an award, meaning the laureate was based there when the prize was announced. Okay. But those 72 institutions had never actually been the site of a single Nobel-winning discovery themselves. So they successfully recruited established winners. Yep. They essentially bought the prestige. That's one way to look at it, yeah. They excelled at attracting existing stars. And what about the other side of that coin? Mm-hmm. Places that did the discovering but didn't get the final prize. Right. They highlighted examples like Tulane University or the University of Hamburg. These places fostered the environment, facilitated maybe 1 or 2 Nobel discoveries on their own turf. But the researchers then left and won the prize while affiliated elsewhere. So Tulane and Hamburg enabled the work, cultivated the talent, but they missed out on the final pride, the reflected glory. So if you're a country or a university leader wanting to get into that Nobel Club, what's the big takeaway message from this? Where should the focus be? Well, the data strongly points towards the war for talent being most effective when you identify and attract really exceptional people, often quite young, early in their careers. So focus on potential rather than just buying established fame. Seems so. It's about creating that stable, supportive environment, the infrastructure, the culture where groundbreaking work can actually happen and flourish over the long term, rather than just trying to poach senior scientists who've already, made their mark. Right. So for you listening, especially if you're navigating the world of research claims and university rankings, remember this core idea. The Nobel Prize is, probably the biggest signal of scientific excellence we have. But the institution waving the flag when the award is announced isn't always the place that made the breakthrough possible. Definitely. Always try to look beyond that headline affiliation. Ask where the real foundational work actually got done. Applying that kind of critical lens helps make sense of institutional prestige claims more broadly. And there's one final little thought the authors left us with, a kind of complexity layer on top of all this. Yeah, that was interesting. They mentioned how incredibly difficult it is, maybe even impossible, to know if the original idea, the very first spark for the breakthrough, happened even before the scientist migrated. So before they even left their home country or their first university. Exactly. The true birthplace of the idea itself, not just the experiment that proved it, might be completely untraceable. That really deepens the mystery of assigning credit, doesn't it? Where does genius truly originate? It does. It suggests that maybe the ultimate credit can never be perfectly assigned. It's a fascinating thought to end on. It really is. And if you want to dive deeper into how the researchers tackled this whole mobility correction and see their full analysis, please do check out the link to the research policy article. It's right there in our show notes. Definitely worth the read. Thanks so much for listening. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা জিনিস বলুন তো, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্কলে ওদের ঠিক কটা নোবেল পুরস্কার আছে? হ্যাঁ, এই সংখ্যাটা নিয়ে না বেশ একটা ধোঁয়াশা আছে, তাই না? কোথাও শুনছি 19, কোথাও 20, আবার কেউ কেউ তো বলছে 49 বা 82। একদম বিশাল সব সংখ্যা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, নোবেল কমিটির নিজেদের সাইটে গেলে দেখবেন সংখ্যাটা মাত্র 15। মাত্র 15? তাহলে বাকিগুলো? সেটাই। আবার ধরুন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ইন সেন্ট লুইস, ওরা বলে ওদের নাকি 24টা নোবেল আছে। বাহ! কিন্তু নোবেল সংস্থার হিসাবে আসলে মাত্র 3টে। মাত্র 3? হ্যাঁ। এত তফাৎ? হ্যাঁ। এমনকি আইনস্টাইনের নোবেলটা নিয়েও দেখুন, আমেরিকা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড সবাই এর কৃতিত্ব নিতে চায়।
ঠিক, এই যে একটা অস্পষ্টতা বা কখনো হয়তো একটু বেশি করে বলার চেষ্টা। হ্যাঁ, এই প্রবণতাটাকেই গবেষকরা একটা ইন্টারেস্টিং নাম দিয়েছেন, নোবেল প্রাইড ফেনোমেনন। নোবেল প্রাইড ফেনোমেনন? মানে সহজ কথায় এটা আসলে স্ট্যাটাস বা মর্যাদা দেখানোর একটা চেষ্টা। বুঝিনি তো, নোবেল পাওয়া মানে তো বিরাট ব্যাপার। তা তো বটেই, প্রতিষ্ঠান, দেশ সবাই চাই এই সাফল্যের ভাগ নিতে। একদম, নিজেদের নামটা জুড়ে দিতে চায়। আর দেখুন, আমাদের আজকের এই আলোচনাটা কিন্তু এমনি এমনি নয়, এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে। ঠিক, খুব গভীর আর বিশ্লেষণধর্মী কাজ। এটা পাবলিশ হয়েছে রিসার্চ পলিসি জার্নালে। ও, এটা তো ফিনান্সিয়াল টাইমসের টপ 50 বিজনেস জার্নালের তালিকায় আছে, তাই না? খুবই সম্ভ্রান্ত একটা জার্নাল। হ্যাঁ, একদম তাই। আর এই অসাধারণ কাজটা করেছেন 3 জন গবেষক। ম্যাক্স ফন জে উইটেডস, তিনি তো কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুল আর কাউনাস ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির, তাই না? হ্যাঁ, আর আছেন টোবিয়াস গুটম্যান, ফ্রান্সের একল পলিটেকনিক থেকে, আর প্যাসকাল এঙ্গেলম্যান, জার্মানির ইবিএস ইউনিভার্সিটি ফর বিজনেস অ্যান্ড লয়ার। দারুণ সব প্রতিষ্ঠানের গবেষক। আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই। বলুন। আপনারা আমাদের চ্যানেল ফলো করুন বা না করুন, প্লিজ একটু সময় বের করে এই পেপারটা পড়বেন। খুব যত্ন করে লেখা, আর পিয়ার রিভিউ তো বটেই। অবশ্যই পড়া উচিত। আমরা লিঙ্কটা শো নোটসে দিয়ে দেব। পড়লে পুরো বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে, একদম ভেতর থেকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর একটা ছোট্ট ঘোষণাও আছে। ওহ, আচ্ছা। এই সপ্তাহ জুড়ে আমরা কিন্তু 2025 সালের নোবেল পুরস্কার যারা পেতে পারেন তাদের কিছু যুগান্তকারী কাজ নিয়ে আলোচনা করব। বাহ, খুব ভালো উদ্যোগ। এবছরের নোবেল ঘোষণা তো শুরু হচ্ছে 6 অক্টোবর থেকে, চলবে 13 অক্টোবর পর্যন্ত। এটা আমরা গত বছর থেকে শুরু করেছি, একটা বার্ষিক উদযাপন বলতে পারেন। এটা দারুণ একটা ট্রেডিশন হচ্ছে। আর যারা গত 1 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন, আমাদের নিয়মিত শ্রোতা, আর যারা নতুন যোগ দিয়েছেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনাদের সমর্থনটাই আসল। আপনাদের আগ্রহ আছে বলেই আমরা এগুলো করতে পারছি। আচ্ছা, এবার ফেরা যাক নোবেল গণনার ওই গোলমেলে ব্যাপারে। কেন বলুন তো এত জটিলতা? সামান্য একটা সংখ্যা গোনা। কারণটা ওই নোবেল প্রাইড তো বটেই, আর তার সাথে কিছু থিওরিও জড়িয়ে আছে। মানে কেন প্রতিষ্ঠানগুলো এত মরিয়া হয়ে ওঠে? কেন? ভাবুন, নোবেল পাওয়া মানে তো শুধু বিজ্ঞানীর সম্মান নয়, এটা ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা বিরাট বিজ্ঞাপন। এখানে দুটো আইডিয়া খুব কাজে লাগে। একটা হলো সিগন্যালিং থিওরি। সিগন্যালিং থিওরি? সেটা কি রকম? মানে নোবেল পাওয়াটা একটা সিগন্যাল পাঠায়, একটা বার্তা দেয় যে এই জায়গাটা সেরা, এখানে দারুণ গবেষণা হয়। ও আচ্ছা, মানে অন্যদের জানান দেওয়া যে আমরা সেরা। ঠিক। আর এই সিগন্যালটা তখন কি করে? আরও ভালো ছাত্র, আরও মেধাবী গবেষক, আর অবশ্যই টাকা, মানে ফান্ডিং, এগুলোকে আকর্ষণ করে। অনেকটা রেস্তোরাঁর গায়ে মিশেলিন স্টারের মতো আর কি। বেশ ভালো উদাহরণ। আর দ্বিতীয়টা বলছিলেন রিফ্লেক্টেড গ্লোরি? হ্যাঁ, রিফ্লেক্টেড গ্লোরি মানে একজনের আলোয় যেন বাকিরাও একটু আলোকিত হয়ে যায়। মানে বিজয়ীর খ্যাতির ভাগ পাওয়া। অনেকটা তাই। নোবেল বিজয়ীর যে সম্মান, যে খ্যাতি, তার আভাটা এসে পড়ে তার ওই সময়কার প্রতিষ্ঠানের উপর, সহকর্মীদের উপর। আর প্রতিষ্ঠানও তখন সেটা ব্যবহার করে নিজেদের ব্র্যান্ডিং করতে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে। বোঝা যাচ্ছে। আর একটা খুব বাস্তব কারণও আছে। একটা বড় আবিষ্কার হওয়া আর সেটার জন্য নোবেল পাওয়া, এই দুটোর মধ্যে সময়ের ব্যবধানটা। ও হ্যাঁ, সেটা তো অনেক সময় অনেক বেশি হয়, তাই না? কয়েক দশকও লেগে যায়। একদম। আর এই লম্বা সময়ে একজন বিজ্ঞানী তো অন্য প্রতিষ্ঠানে যেতেই পারেন, দেশও বদলাতে পারেন। ঠিক, আইনস্টাইনের ক্ষেত্রেই তো তাই হয়েছিল। সেজন্যই এই গবেষকরা ঠিক করলেন 3টে মূল জিনিস খুঁজে বের করতে হবে। 1, আবিষ্কারটা ঠিক কখন আর কোথায় হয়েছিল, মানে আইডিয়াটা প্রথম কোথায় এলো। আচ্ছা। 2, যখন পুরস্কারটা পেলেন তখন তিনি কোথায় ছিলেন, কোন প্রতিষ্ঠানে, কোন দেশে। আর 3, তার জন্মস্থান কোথায়। এই 3টে তথ্য এক জায়গায় করলে ছবিটা পরিষ্কার হয়। ঠিক, তখনই বোঝা যায় কার কৃতিত্ব কতটা আর টানাটানিটা কেন হচ্ছে। যারা নতুন গবেষণা করছেন তাদের জন্য এটা কিন্তু একটা ভালো লেসন। মানে কিভাবে একটা জটিল বিষয়ের গভীরে যেতে হয়, কোন প্রশ্নগুলো করলে আসল ছবিটা বেরিয়ে আসে। তাহলে এই তথ্যগুলো জোগাড় করলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই অনেক ডেটা নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। হ্যাঁ, কাজটা বিরাট। তারা 1901 থেকে 2024, মানে প্রায় 120 বছরের ডেটা দেখেছেন। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর মেডিসিন, এই 3টে ফিল্ডের 350টা নোবেল পুরস্কার।
350টা। হ্যাঁ, এর অধীনে ছিলেন 649 জন বিজয়ী মানে লরিয়েট, আর তাদের 650টা আবিষ্কার। 4 জন দুবার করে পেয়েছিলেন কিনা। বিশাল ডেটা সেট। কোথা থেকে পেলেন এত তথ্য? অনেক জায়গা থেকে। নোবেল ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট তো আছেই, তারপর ধরুন বিজ্ঞানীদের ডিটেইলড বায়োগ্রাফি, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা টাইপের সোর্স থেকে, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট, রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাইট, উইকিপিডিয়া, এমনকি নোবেল জয়ীদের নিজেদের ইন্টারভিউগুলো দেখতে হয়েছে। ইন্টারভিউ পর্যন্ত? বাহ! কিন্তু সবচেয়ে জরুরি ছিল বোধহয় আবিষ্কারের ঠিক সময় আর জায়গাটা বের করা। ঠিক ধরেছেন। গবেষকরা ওটাকে বলছেন ফেজ 1, মানে যে মুহূর্তে মূল আইডিয়াটা এলো বা প্রথম পরীক্ষাটা সফল হলো। যেমন রন্টগেন যেদিন প্রথম এক্স-রে দেখলেন। একদম ওই রকম। তারপর আসে ফেজ 2, যখন ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো কলিগদের সাথে আলোচনা শুরু হলো। আর শেষে ফেজ 3, যখন পেপার পাবলিশ হলো বা পাবলিকলি জানানো হলো। আগের গবেষণাগুলো কি এই ফেজ 3 নিয়েই বেশি কাজ করত? হ্যাঁ, মূলত তাই। পাবলিকেশনের সময়কার তথ্যটাই ব্যবহার করা হতো বেশি। কিন্তু এই নতুন পেপারটার বিশেষত্ব হলো এরা 75% ক্ষেত্রেই ফেজ 1-এর তথ্য খুঁজে বের করতে পেরেছেন, মানে আবিষ্কারের জন্ম মুহূর্তটা। দারুণ। ভাবুন কাজটা কত খাটুনির। 2 জন ডেটা কালেক্টর প্রথমে সব তথ্য জড়ো করেছেন, তারপর 3 জন মূল গবেষক আবার সবটা ভেরিফাই করেছেন। ওয়াও! যারা গবেষণা শুরু করবেন তাদের জন্য এটা সত্যি একটা বড় শিক্ষা। ভালো ডেটা পাওয়া আর সেটাকে যাচাই করা কতটা জরুরি। একদম, ডেটা কোয়ালিটিই আসল। বেশ, এত পরিশ্রমের পর কি জানা গেল? বিজ্ঞানীরা কি সত্যি ঘন ঘন জায়গা বদলান? ফলাফলগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং। দেখা গেছে প্রায় 1/3 নোবেল বিজয়ী তারা আবিষ্কারটা যে প্রতিষ্ঠানে বা দেশে করেছিলেন পুরস্কার পাওয়ার সময় সেখানে ছিলেন না। 1/3? তার মানে অনেকেই। আরও স্পেসিফিক বললে প্রায় 43.2% বিজয়ী আবিষ্কার আর পুরস্কার পাওয়ার মাঝখানের সময় তাদের অ্যাফিলিয়েশন চেঞ্জ করেছেন। 43%-রও বেশি। তার মানে প্রায় অর্ধেক বিজ্ঞানী কোনো না কোনো সময় জায়গা বদলান। এই বদলটা কখন বেশি হয়, আবিষ্কারের আগে না পরে? এখানেই মজার ব্যাপারটা। ডেটা বলছে বিজ্ঞানীদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া, মানে ইন্টারন্যাশনাল মোবিলিটি, এটা আবিষ্কারটা করার আগেই বেশি ঘটে। আবিষ্কারের আগে? হ্যাঁ, একবার বড় আবিষ্কারটা হয়ে গেলে তারা দেশ বদলান তুলনামূলকভাবে কম। তখন যদি প্রতিষ্ঠান বদলানো, সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় একই দেশের ভেতরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে। ও, এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাইন্ডিং। তার মানে সেরা ট্যালেন্টকে ধরতে হলে একদম শুরুতেই ধরতে হবে। একদম। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, ফিউচার স্টার কে হতে পারে তাকে অনেক আগে থেকে চিনে নিজের প্রতিষ্ঠানে বা দেশে নিয়ে আসতে হবে। একবার কেউ বড় কিছু করে ফেলার পর তাকে আনা যায় হয়তো, কিন্তু আসল খেলাটা তার আগেই। আর ওই যে বললেন ইউরোপ থেকে আমেরিকায় বেশি যান বিজ্ঞানীরা। হ্যাঁ, গবেষণায় দেখা গেছে ইউরোপে জন্ম নেওয়া বিজ্ঞানীরা অনেকেই আবিষ্কারের আগে উত্তর আমেরিকায় যান, বিশেষ করে আমেরিকায়। কিন্তু উল্টোটা, মানে আমেরিকা থেকে ইউরোপে আসার হার অনেক কম। আর বিদেশে জন্ম নেওয়া বিজ্ঞানীদের নোবেল পাওয়ার হার কি বাড়ছে? মানে যারা এক দেশে জন্মে অন্য দেশে গিয়ে কাজ করছেন। বিদেশি বংশোদ্ভূত বিজয়ী, মানে ফরেন বর্ন লরিয়েটস, তাদের হারটা মোটামুটি 30-35%-এর কাছাকাছিই ছিল। ইদানিং একটু বেড়েছে। আচ্ছা। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি বিদেশে করা আবিষ্কারের জন্য নোবেল পাওয়ার হার, মানে ডিসকভারি মেড অ্যাব্রড, সেটা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে প্রায় 10.6%-ই আটকে ছিল। এটাও সম্প্রতি সামান্য বেড়েছে। এর মানে কি দাঁড়ালো? মানে হলো বিজ্ঞানীরা বিদেশে গিয়ে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন, নোবেলও পাচ্ছেন, কিন্তু অনেক সময় তারা পুরস্কারটা পাচ্ছেন অন্য কোনো দেশে বা প্রতিষ্ঠানে থাকার সময়। মূল আবিষ্কারের কৃতিত্ব তো হয়তো আগের দেশের বা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য, কিন্তু বর্তমান প্রতিষ্ঠান সেই রিফ্লেক্টেড গ্লোরিটা পাচ্ছে। বুঝলাম। আচ্ছা, এই যে আবিষ্কারগুলো হচ্ছে, এগুলো কি সারা পৃথিবীতে মোটামুটি সমানভাবে হচ্ছে, নাকি কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় বেশি হচ্ছে? না না, একেবারেই সমানভাবে নয়, বরং মারাত্মকভাবে কিছু জায়গায় কেন্দ্রীভূত। এটা গবেষণার অন্যতম চমকপ্রদ একটা ফাইন্ডিং। তাই? কতটা কেন্দ্রীভূত? শুনলে অবাক হবেন, 80%-এরও বেশি নোবেল স্তরের আবিষ্কার হয়েছে মাত্র 5টা দেশে। মাত্র 5টা দেশে 80%-এর বেশি? বলেন কি? কোন 5টা দেশ? আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স আর সুইজারল্যান্ড। ভাবুন একবার। তার মানে বাকি পুরো বিশ্ব মিলিয়ে 20%-এরও কম। বিজ্ঞানের শিখরে এই কেন্দ্রীভবন, এটা তো মানে... হ্যাঁ,
এটাই দেখা গেছে। আমেরিকার মধ্যেও আবার সব রাজ্য সমান নয়, মূলত কয়েকটা রাজ্য, ক্যালিফোর্নিয়া, ম্যাসাচুসেটস, নিউ ইয়র্ক, এরাই সিংহভাগ। এটা তো রীতিমতো একটা বৈষম্যের ছবি তুলে ধরছে। গবেষকরা একটা ইকোনমিক ইন্ডেক্স ব্যবহার করেছেন, হারফিন্ডাল হির্শম্যান ইন্ডেক্স বা HHI। এটা দিয়ে বোঝায় কোনো বাজার কতটা কনসেন্ট্রেটেড। হ্যাঁ, মনোপলি বা অলিগোপলি বোঝার জন্য ব্যবহার হয়। ঠিক। আর এখানে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই ভৌগোলিক কনসেন্ট্রেশন বেড়েই চলেছে। নোবেল গবেষণার বাজারটা ক্রমশই হাতে গোনা কয়েকটা দেশের মুঠোয় চলে আসছে, অনেকটা অলিগোপলিস্টিক মার্কেট যাকে বলে। শুধু দেশ নয়, নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও বারবার এসেছে। অবশ্যই। প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রীভবনও খুব স্পষ্ট। হার্ভার্ড, কেমব্রিজ, MIT, স্ট্যানফোর্ড, বার্কলে, ক্যালটেক, রকফেলার, কলম্বিয়া, শিকাগো আর জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক সোসাইটি, এদের নামগুলো ঘুরে ফিরে এসেছে। এশান করা যায়। তবে একটা মজার জিনিস হলো, এই প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রীয় ভবনটা দেশভিত্তিক কেন্দ্রীয় ভবনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে একটু কম। ও আচ্ছা। আর একটা আশ্চর্য হওয়ার মতো তথ্য দিই, পৃথিবীতে ৩১,০০০-এরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউট আছে। হ্যাঁ। তার মধ্যে মাত্র ১৯০টার মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে নোবেল লেভেলের রিসার্চের কোনো না কোনো কানেকশন পাওয়া গেছে। মাত্র ১৯০টা? ৩১,০০০-এর মধ্যে? হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ এটা 0.6%-এরও কম। এদের মধ্যে আবার ৬৫%-এর বেশি হলো ইউনিভার্সিটি, ২৬% রিসার্চ ইনস্টিটিউট আর বাকিটা ইন্ডাস্ট্রির রিসার্চ ল্যাব। তার মানে নোবেল পাওয়ার মতো গবেষণা বা তার পরিবেশ তৈরি করাটা সত্যি খুব খুব ইলিট একটা ব্যাপার। আচ্ছা, এই ইলিট ক্লাবগুলোতে কারা বেশি ঢুকতে পারছে? ট্যালেন্ট অ্যাট্রাকশনে কারা এগিয়ে? এখানে আমেরিকা একটা ইউনিক পজিশনে আছে। একমাত্র দেশ যারা আবিষ্কারের আগে যারা ভবিষ্যতে ডিসকভারার হবেন এবং আবিষ্কারের পরে যারা অলরেডি ডিসকভারি করে ফেলেছেন বা পুরস্কার পেয়েছেন, দুটো ক্ষেত্রেই নেট গেইনার। মানে যতজন বিজ্ঞানী ওদের দেশ ছেড়ে গেছেন তার চেয়ে বেশি এসছেন। ঠিক তাই, দুদিক থেকেই লাভ। সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, ফ্রান্স, UK এরাও কিন্তু আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানী টানতে বেশ সফল। তরুণ প্রমিসিং ট্যালেন্টরা এই দেশগুলোতে আসছে। আর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সেখানেও কি এরকম ভাগ আছে? হ্যাঁ, সেখানেও কিছু ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন আছে। কিছু প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত মূলত ডিসকভারির জন্য, আবিষ্কারের আতুর ঘর হিসেবে। যেমন ধরুন ইউকের কেমব্রিজ বা আমেরিকার বেল ল্যাবস, যদিও সেটা এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। আচ্ছা। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান বেশি পরিচিত হয়েছে কারণ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরা পরে সেখানে জয়েন করেছেন, যেমন জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সোসাইটি বা হেডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি। উদাহরণ দিলে ভালো হয়। যেমন ধরুন হেডেলবার্গের সাথে 7 জন নোবেল লরিয়েটের নাম জোড়ানো, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে আসলে একটাও নোবেল উইনিং ডিসকভারি ওখানে হয়নি। বলেন কি? ওরা সবাই অন্য কোথাও আবিষ্কার করে পরে হেডেলবার্গে এসেছেন। আবার উল্টো দিকে দেখুন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ইন সেন্ট লুইস, ওখানে 8টা নোবেল উইনিং ডিসকভারি হয়েছে, কিন্তু পুরস্কারের সময় তারা মাত্র 3 জন লরিয়েটকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখতে পেরেছিল। তার মানে আবিষ্কার হওয়া আর বিজয়ীকে ধরে রাখা দুটো আলাদা চ্যালেঞ্জ। একদম, দুটোই সফল হওয়া আরও কঠিন। তাহলে মূল কৌশলটা কি দাঁড়াচ্ছে? যদি কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠান এই লিগে ঢুকতে চায়, তাদের ঠিক কোথায় ফোকাস করা উচিত? এই রিসার্চের সবচেয়ে বড় টেকঅ্যাওয়েগুলোর একটা হলো এটাই, যেহেতু বেশিরভাগ ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন হয় বিজ্ঞানীদের কেরিয়ারের শুরুর দিকে, নোবেল জেতার মতো আবিষ্কার করার আগেই। হ্যাঁ, এটা তো আগেই বললেন। তাই সেরা ট্যালেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করার আসল লড়াইটা হয় অনেক আগে। শুধু পয়সা দিয়ে নামি বিজ্ঞানীকে হায়ার করলেই হবে না, বরং যারা ফিউচারে যুগান্তকারী কাজ করতে পারেন সেই ইয়াং ট্যালেন্টদের জন্য শুরু থেকেই ঠিকঠাক এনভায়রনমেন্ট দিতে হবে। কি রকম এনভায়রনমেন্ট? যথেষ্ট একাডেমিক ফ্রিডম, ভালো রিসোর্স, লং টার্ম রিসার্চের সুযোগ, এই সব। আবিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর বিজ্ঞানীকে নিয়ে আসার চেয়ে যার মধ্যে আবিষ্কারে পোটেনশিয়াল আছে তাকে আগে ভাগে চিনে নার্চার করাটা সম্ভবত আরও এফেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি। সময়ের সাথে সাথে এই ছবিটা কি পাল্টেছে? ধরুন 50-60-এর দশকের থেকে এখনকার অবস্থাটা কেমন? হ্যাঁ, গবেষকরা 1960 সালকে একটা ভাগ ধরে আগের আর পরের পিরিয়ডটা তুলনা করেছেন। দেখা যাচ্ছে আমেরিকা তার টপ পজিশন ধরে রেখেছে, বলতে গেলে আরও শক্তিশালী হয়েছে। আচ্ছা। পার ক্যাপিটা ডিসকভারির হারে UK, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড এরাও বেশ ভালো জায়গায় আছে, কিন্তু একসময়ের পাওয়ার হাউস যেমন জার্মানি বা ফ্রান্স, তাদের রিলেটিভ পজিশনটা একটু দুর্বল হয়েছে।
আর নতুন কারা উঠে আসছে? জাপান, অস্ট্রেলিয়ার মতো কিছু দেশ ধীরে ধীরে উন্নতি করছে, যদিও টপ লিডারদের থেকে এখনো বেশ কিছুটা পিছনে। আরেকটা ট্রেন্ডের কথা বলছিলেন, আবিষ্কারের পর প্রতিষ্ঠান বদলের হার নাকি একটু কমেছে। হ্যাঁ, ডেটা সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে, মানে আবিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর বিজ্ঞানীরা আগের চেয়ে একটু কম মুভ করছেন। এর কারণ কি হতে পারে? একটা হতে পারে আজকালকার ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে যে বিশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগে, মানে দামি ইকুইপমেন্ট, বড় টিম, সেটা একবার সেট আপ হয়ে গেলে নড়াটা কঠিন। হতে পারে। অথবা এটাও হতে পারে যে ইনস্টিটিউশনগুলো এখন তাদের স্টার সায়েন্টিস্টদের ধরে রাখার ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি সিরিয়াস বা বেশি সাকসেসফুল হচ্ছে। বুঝলাম। এই যে পুরো আলোচনাটা হলো, একটা প্রশ্ন তোলা, তার উত্তর খুঁজতে ডেটা জোগাড় করা, সেটাকে অ্যানালাইজ করে প্যাটার্ন খুঁজে বের করা, আর সেখান থেকে কিছু সিদ্ধান্তে আসা, এই প্রসেসটা যারা নতুন রিসার্চ শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য তো খুব ইন্সপায়ারিং, তাই না? অবশ্যই, যারা সবে গবেষণা জগতে আসছেন তাদের জন্য এই পেপারটা একটা দারুণ, মানে একটা কেস স্টাডি। প্রথমত এটা দেখাচ্ছে একটা আপাতদৃষ্টিতে সিম্পল প্রশ্ন, যেমন নোবেল নিয়ে এত টানাটানি কেন, সেখান থেকেও কত গভীর গবেষণা হতে পারে। ঠিক। দ্বিতীয়ত, সেই উত্তর খুঁজতে গেলে কতটা যত্ন করে সিস্টেম্যাটিক্যালি ডেটা কালেক্ট করতে হয়, মানে জন্মস্থান, আবিষ্কারের সময় প্রতিষ্ঠান, পুরস্কারের সময় প্রতিষ্ঠান, এই সব, মানে খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না। একদম। তৃতীয়ত, ডেটা হাতে পাওয়ার পর সেটাকে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্যাটার্নগুলো খুঁজে বের করা, যেমন ওই জিওগ্রাফিক কনসেন্ট্রেশন বা বিজ্ঞানীদের মোবিলিটি ট্রেন্ড বা সময়ের সাথে পরিবর্তন। এটাই তো রিসার্চের আসল মজা, ডেটার ভেতরের গল্পটাকে বাইরে নিয়ে আসা। আর এই প্যাটার্নগুলো খুঁজে বের করার মধ্যে দিয়েই তো গবেষকরা তাদের শুরুর দিকের আইডিয়া বা থিওরিগুলোকে, যেমন নোবেল প্রাইড বা সিগন্যালিং থিওরি, এগুলোকে টেস্ট করেন, তাই তো? ঠিক তাই। নতুন গবেষকদের এটা বোঝা দরকার, রিসার্চ মানে শুধু ডেটা কালেক্ট করা নয়, সেই ডেটার নিখুঁত অ্যানালিসিস আর তার ভিত্তিতে একটা লজিক্যাল কনক্লুশনে পৌঁছানো। আর এই ধরনের রিসার্চের ভ্যালু কিন্তু শুধু একাডেমিক ওয়ার্ল্ডে নয়, এর একটা বৃহত্তর ইমপ্লিকেশনও আছে। বৃহত্তর ইমপ্লিকেশন বলতে ঠিক কী রকম? যেমন ধরুন, যারা রিসার্চ পলিসি বানান, মানে দেশের বিজ্ঞান নীতি ঠিক করেন, তাদের জন্য এটা খুব কাজের। কোন পরিবেশে ভালো রিসার্চ হয়, ট্যালেন্টকে কিভাবে অ্যাট্রাক্ট করা বা রিটেন করা যায়, কোথায় ইনভেস্ট করা উচিত, এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে এই ধরনের অ্যানালিসিস খুব হেল্প করে। ও আচ্ছা, পলিসি মেকিংয়ে কাজে লাগে। হ্যাঁ, এটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে সায়েন্টিফিক প্রোগ্রেস কিভাবে হয়, কোন দেশ বা প্রতিষ্ঠান কেন এগিয়ে যাচ্ছে বা পিছিয়ে পড়ছে, আর সর্বোপরি এটা বিজ্ঞানীদের জীবন, তাদের কাজের পরিবেশ, তাদের কন্ট্রিবিউশনের সোশ্যাল রেকগনিশন, এই সব নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়। তার মানে এটা শুধু নোবেল পুরস্কারের হিসেব মেলানোর গল্প নয়, এর মধ্যে দিয়ে আমরা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী আর সমাজের যে জটিল সম্পর্ক, সেটাও খানিকটা বুঝতে পারছি। একেবারে ঠিক বলেছেন। এই গবেষণা শুধু অতীতকে বুঝতে সাহায্য করে না, ভবিষ্যতের দিকেও কিছু ইঙ্গিত দেয়। তাহলে আজকের আলোচনার মূল বিষয়গুলো যদি একটু গুছিয়ে বলি, এই নোবেল প্রাইড ব্যাপারটা শুধু গর্ব নয়, এর সাথে স্ট্যাটাস, ট্যালেন্ট অ্যাট্রাকশন, শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা সব জড়িয়ে। কিন্তু এই সম্মানের আসল দাবিদার কে, সেটা নির্ভর করছে আবিষ্কারটা ঠিক কখন, কোথায়, কার হাতে হয়েছিল সেই তথ্যের উপর। আর এই তথ্যটা প্রায়শই পুরস্কার পাওয়ার সময়ের তথ্যের সাথে মেলে না। একদম। বিজ্ঞানীদের চলাচল, বিশেষ করে কেরিয়ারের শুরুতে ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট আর নোবেল স্তরের আবিষ্কারের ভৌগোলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রীভবন, এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। পলিসি তৈরির সময় এগুলো মাথায় রাখা উচিত। ঠিক। আর এই কেন্দ্রীভবন বা মোবিলিটির ধারা সময়ের সাথে কিভাবে বদলাচ্ছে, সেটাও ভবিষ্যতের সায়েন্স ল্যান্ডস্কেপটা বোঝার জন্য জরুরি। আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যাই। অবশ্যই। এই গবেষণা অমিক উত্তর দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিছু নতুন প্রশ্ন উস্কে দিয়েছে। যেমন আমরা দেখলাম বিজ্ঞানীদের ক্যারিয়ারের শুরুতে ইন্টারন্যাশনাল মোবিলিটি খুব ইম্পর্ট্যান্ট, কিন্তু আবিষ্কারের পরে তাদের ইনস্টিটিউশন চেঞ্জের হার সময়ের সাথে কমছে। হ্যাঁ। তাহলে ভবিষ্যতে বড় সায়েন্টিফিক ডিসকভারি আর সেরা ট্যালেন্টকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য ইনস্টিটিউশনগুলোর মধ্যে কম্পিটিশনের স্ট্র্যাটেজিটা কেমন হতে পারে? খুব ভালো প্রশ্ন। আর নোবেল রিসার্চের এই যে কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে, যেখানে হাতে গোনা কয়েকটা দেশ আর ইনস্টিটিউশনের প্রায় একাধিপত্য,
এটা কি লং টার্মে সায়েন্টিফিক থটের ডাইভার্সিটির ওপর বা এস্টাবলিশড সেন্টারগুলোর বাইরে থেকে আসা নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়ার ওপর কোনো নেগেটিভ প্রভাব ফেলবে? দুটো প্রশ্নই খুব ভাবার মতো আর ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য খুব প্রাসঙ্গিক। হয়তো এর উত্তর আমরা খুঁজে পাবো আগামী দিনের কোনো আলোচনায়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कारों के लिए दुनिया भर में मशहूर। हाँ, बर्कले का नाम तो बहुत बड़ा है। पर सवाल ये है कि कितने पुरस्कार? अगर आप यूसी बर्कले से जुड़े स्रोतों को देखें तो कोई 19 बताता है, कोई 20, कोई तो 49 तक का दावा करता है। 49, इतना ज्यादा? हाँ, और एक राष्ट्रीय शैक्षिक मंच है वो तो 82 गिनता है। अरे बाप रे। वहीं सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी वो 24 का दावा करती है। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि खुद नोबेल पुरस्कार संगठन बर्कले के लिए सिर्फ 15 और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के लिए केवल 3 पुरस्कार सूचीबद्ध करता है। सिर्फ 15 और 3? इतना बड़ा अंतर? बिल्कुल। यहाँ तक कि महान एल्बर्ट आइंस्टीन के पुरस्कार पर भी अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तीनों ही देश अपना दावा जताते हैं। ये सिर्फ गिनती की भूल तो नहीं लगती है ना? बिल्कुल नहीं, और यही से हमारी आज की बातचीत का सिरा जुड़ता है। ये जो अलग अलग गिनती हैं, ये हमें एक दिलचस्प मुद्दे की तरफ ले जाती है जिसे शोधकर्ता नोबेल प्राइड फिनोमेनन या कह सकते हैं नोबेल गौरव घटना कहते हैं। नोबेल प्राइड फिनोमेनन? हाँ, मतलब ये कि कैसे संस्थान और कभी कभी देश भी नोबेल पुरस्कारों से अपना जुड़ाव बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, भले ही वो महान खोज कहीं और हुई हो, किसी और समय पे हुई हो। अच्छा। ये सिर्फ अपनी शान बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश भी है कि आखिर विज्ञान की दुनिया में बड़ी सफलताएं कहाँ, कब और किन हालात में जन्म लेती हैं। तो आज हम इससे नोबेल प्राइड के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारी ये चर्चा प्रतिष्ठित रिसर्च पॉलिसी जर्नल में छपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पत्र पर आधारित है। एकेडमिक जगत में रिसर्च पॉलिसी का बहुत सम्मान है। ये एक FT50 लिस्टेड जर्नल है। जी हाँ, ये टॉप जर्नल्स में से एक है, बिजनेस और मैनेजमेंट में। और इस गहन अध्ययन के पीछे जो दिमाग है उनके बारे में भी बताएं। जरूर। इसके लेखक हैं मैक्स वॉन जेडविट्स, जो कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, कॉनाज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और इकोले पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों से जुड़े हैं। टोबियास गुटमैन, जो EBS यूनिवर्सिटी फॉर बिजनेस एंड लॉ से हैं। ओके। और पास्कल एंगलमैन, वो भी EBS यूनिवर्सिटी फॉर बिजनेस एंड लॉ में ही कार्यरत हैं। हम अपने श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हों या नहीं, अगर आपकी इस विषय में रुचि है तो कृपया समय निकालकर इस विचारशील और बारीकी से तैयार किए गए लेख को जरूर पढ़ें। हाँ, ये वाकई पढ़ने लायक है। इसका लिंक हमने शो नोट्स में दिया है। हमारा मकसद आज इस शोध पत्र की मुख्य बातों को सरल भाषा में सामने रखना है ना? बिल्कुल। खासकर उन लोगों के लिए जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं या शायद अपनी रिसर्च यात्रा शुरू ही करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि बिना किसी भारी भरकम शब्दावली का इस्तेमाल किए इस पेपर में सिद्धांत कैसे विकसित हुआ, जानकारी कहां से जुटाई गई, जिसे डेटा सोर्सिंग कहते हैं, सही, नतीजों का विश्लेषण कैसे किया गया और कौन सी कार्यप्रणाली या मेथोडोलॉजी अपनाई गई, इन सब पर बात करें। अच्छा, तो चलिए इस नोबेल प्राइड की अवधारणा को थोड़ा और खोलते हैं। ये होता क्यों है? संस्थान या देश ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, इसके पीछे मूल वजह है प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। हर कोई चाहता है कि उसका नाम उत्कृष्टता से जुड़े। जाहिर है। नोबेल पुरस्कार जीतना या किसी विजेता से जुड़ा होना, ये दुनिया को एक शक्तिशाली संकेत देता है कि यहाँ कुछ खास है, यहाँ प्रतिभा फलती फूलती है। अच्छा, ये सिग्नलिंग थ्योरी जैसा कुछ है? बिल्कुल सही। इसे अकादमिक भाषा में सिग्नलिंग थ्योरी से समझा जा सकता है। नोबेल पुरस्कार एक सिग्नल है उत्कृष्टता का, एक ऐसे माहौल का जहां बेहतरीन विज्ञान संभव है। संस्थान इस सिग्नल का इस्तेमाल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने, बेहतरीन छात्रों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने और बेशक ज्यादा फंडिंग पाने के लिए करते हैं। इसे रिफ्लेक्टेड ग्लोरी भी कहते हैं शायद। हाँ, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी या परावर्तित महिमा, मतलब किसी और की उपलब्धि की चमक में खुद चमकना। लेकिन समस्या तब होती है जब ये दावे, जैसा हमने बर्कले या आइंस्टीन के मामले में देखा, पूरी तरह से सटीक नहीं होते। हाँ, समस्या वही है। दिक्कत सिर्फ गिनती की नहीं है,
बल्कि पारदर्शिता की कमी की भी है। अक्सर ये साफ नहीं होता कि जिस खोज के लिए पुरस्कार मिला वो असल में कहाँ हुई थी और कब। हाँ, और कब हुई थी। क्या वो उसी संस्थान में हुई जहां वैज्ञानिक पुरस्कार के समय काम कर रहे थे, या कहीं और, शायद सालों पहले। यहीं पर यह शोध पत्र एक नई रोशनी डालता है। तो इस शोध ने ऐसा क्या अलग किया जो पहले नहीं हुआ था? पहले के अध्ययनों में क्या कमी रह गई थी? पहले के ज्यादातर अध्ययनों में ध्यान इस बात पर रहता था कि पुरस्कार मिलने के समय वैज्ञानिक किस संस्थान से जुड़े थे। अच्छा। लेकिन इस शोध ने एक बुनियादी सवाल पूछा। वो क्रांतिकारी खोज, वो पहला आइडिया या एक्सपेरिमेंट, वो असल में कहाँ हुआ था? ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1901 से लेकर 2024 तक भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के सभी 350 नोबेल पुरस्कारों का विश्लेषण किया। इनमें कुल 653 खोजें शामिल थीं। 653 खोजें? हाँ, और उनका मुख्य ध्यान खोज की प्रक्रिया के चरण 1 पर था, यानी वो सबसे पहली अंतर्दृष्टि या प्रयोग, वो पहली चिंगारी। ये चरण 1 का पता लगाना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। जानकारी कैसे जुटाई गई? बेहद मुश्किल काम था ये, सही कहा आपने। उन्होंने सिर्फ प्रकाशित पेपर, जिसे वो चरण 3 कहते हैं, को नहीं देखा, बल्कि उस शुरुआती स्पार्क को पकड़ने की कोशिश की। तो स्रोत क्या थे? इसके लिए उन्होंने कई तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। नोबेल पुरस्कार की अपनी वेबसाइट, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, विश्वविद्यालयों की वेबसाइटें, विकिपीडिया, वैज्ञानिकों के इंटरव्यू, उनके मूल शोध पत्र, बहुत कुछ। और सबसे जरूरी बात, हर जानकारी को कई स्रोतों से जांचा गया, क्रॉस चेक किया गया, ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो। अच्छा। उन्होंने हर विजेता का जन्म स्थान, जन्म का साल, पुरस्कार का साल और संस्थान, और सबसे अहम खोज का साल और उस समय का संस्थान, ये सब दर्ज किया। और जैसे देश की सीमाएं बदल जाती हैं या कोई वैज्ञानिक एक से ज्यादा जगह काम करता है, उसका ध्यान रखा? हाँ, उन सब पेचीदगियों का भी ध्यान रखा गया। क्या इस नए डेटाबेस की तुलना पहले की किसी काम से की गई? हाँ, उन्होंने अपने नतीजों की तुलना 2019 में ली एटाल द्वारा बनाए गए एक महत्वपूर्ण डेटाबेस से की, और उन्हें काफी अंतर मिले, खासकर खोज के संस्थान को लेकर। अच्छा, क्यों? ये अंतर इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये दिखाता है कि सिर्फ पुरस्कार के समय के संस्थान को देखने से कहानी अधूरी रह जाती है। खोज के मूल स्थान पर ध्यान केंद्रित करके ये अध्ययन हमें ज्यादा सटीक नजरिया देता है कि वैज्ञानिक सफलता कहाँ पनपती है। इन्होंने करीब 75.5% खोजों के लिए ये शुरुआती चरण यानी फेज 1 की जानकारी सफलतापूर्वक हासिल की, जो पहले के डेटाबेस से काफी बेहतर है। ये तो कार्यप्रणाली की बात हुई। अब आते हैं मुख्य नतीजों पर। सबसे पहले, खोजें हो कहाँ रही हैं? दुनिया के नक्शे पर क्या दिख रहा है? जो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो है भौगोलिक एकाग्रता, जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन। मतलब नोबेल स्तर की खोजें दुनिया में कुछ ही जगहों पर सिमटती हुई हैं। करीब 93% खोजें सिर्फ 2 महाद्वीपों, अमेरिका और यूरोप में हुई हैं। 93% बस अमेरिका और यूरोप में? हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। यूरोप के अंदर भी क्या कुछ खास देश हावी हैं? हाँ, यूरोप के भीतर भी देखें तो यूके, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये 4 देश मिलकर यूरोप की कुल खोजों का लगभग 74% हिस्सा हैं। ये तो पारंपरिक केंद्र माने जाते हैं विज्ञान के। बिल्कुल। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान और ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी हिस्सेदारी काफी कम है। और चीन और भारत? चीन और भारत जैसे बड़े देशों का योगदान कम से कम पिछली सदी के नोबेल पुरस्कारों में काफी सीमित दिखता है। ये शायद उस दौर के विज्ञान और शोध के माहौल को दर्शाता है। और अमेरिका की क्या स्थिति है? वहाँ कहाँ हो रही हैं ये खोजें? अमेरिका के अंदर भी एकाग्रता दिखती है। कैलिफोर्निया राज्य सबसे आगे हैं, जहां देश की लगभग 20.7% खोजें हुई हैं। कैलिफोर्निया, हाँ, सिलिकॉन वैली और बड़े विश्वविद्यालय। सही। न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स भी बहुत मजबूत केंद्र हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जहां देश की करीब 81.6% नोबेल स्तरीय खोजें हुई हैं। सिर्फ 8 राज्य? हाँ, ये दिखाता है कि कुछ खास जगहों पर ही वो माहौल बन पाया है जहां इस स्तर का विज्ञान संभव हो पा रहा है। शोधकर्ताओं ने इसे और पुख्ता करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया जिसे HHI इंडेक्स कहते हैं। HHI इंडेक्स? हाँ। वो क्या होता है? ये इंडेक्स मापता है कि कोई चीज कितनी केंद्रित है, जैसे बाजार में कुछ कंपनियों का दबदबा होता है। अच्छा। उन्होंने पाया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद नोबेल खोजों की दुनिया में एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि इसे ओलिगोपोली या अल्पाधिकार कहा जा सकता है। मतलब बस कुछ ही देशों और संस्थानों का दबदबा कायम हो गया। ये तो हुई जगहों की बात, लेकिन वैज्ञानिक खुद कितने गतिशील हैं? क्या वे खोज करने के बाद या पहले अपनी जगह बदलते हैं? हाँ, वैज्ञानिकों में गतिशीलता, मोबिलिटी काफी देखने को मिलती है। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 1/3 मतलब करीब 33% पुरस्कार विजेताओं ने अपनी खोज करने
और पुरस्कार पाने के बीच या तो अपना संस्थान बदला या देश ही बदल लिया। 1/3, ये तो काफी है। इसमें विदेश में जन्मे विजेताओं का क्या हिसाब है? ये एक दिलचस्प आंकड़ा है। करीब 29.2% विजेता ऐसे थे जिनका जन्म किसी और देश में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी पुरस्कार विजेता खोज अपने जन्म स्थान से बाहर किसी दूसरे देश में की। अच्छा, लगभग 30%। हाँ, ये प्रवृत्ति पिछले 100 सालों में थोड़ी बढ़ी है, पर मोटे तौर पर स्थिर ही रही है। इसे हम विदेश में जन्मे फॉरेन बॉर्न विजेता कह सकते हैं। लेकिन एक और नजरिया है जिसे शोधकर्ता विदेशी खोज कहते हैं। ये थोड़ा अलग है। वो कैसे? इसका मतलब है कि खोज किसी एक देश में हुई, लेकिन जब वैज्ञानिकों को पुरस्कार मिला तब वे किसी दूसरे देश में काम कर रहे थे। ऐसा सिर्फ 10.6% विजेताओं के साथ हुआ। सिर्फ 10.6%? ये तो काफी कम है विदेश में जन्मे वाले आंकड़े से। हाँ, यानी खोज करने के बाद देश बदलने की प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से कम है। हालांकि हाल के वर्षों में इसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी दिखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर वैज्ञानिक अगर देश बदलते भी हैं तो वो खोज करने से पहले ही ऐसा कर लेते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और ये इस अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता वैज्ञानिकों के करियर की शुरुआत में, यानी उस बड़ी खोज को करने से पहले देखने को मिलती है। कौन से देश इस शुरुआती प्रतिभा को खींचने में सबसे कामयाब रहे हैं? आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अमेरिका इस मामले में एक नेट अट्रैक्टर है। मतलब वो जितनी प्रतिभा बाहर भेजता है उससे कहीं ज्यादा अपने यहाँ खींचता है, खोज से पहले भी और बाद में भी। अमेरिका हमेशा की तरह। हाँ, यूरोप की कहानी थोड़ी मिली जुली है। आधे से ज्यादा, करीब 54.4% विजेता यूरोप में पैदा हुए। अच्छा, लेकिन खोज करने से पहले ही उनमें से लगभग 5वां हिस्सा, यानी करीब 19.4% उत्तरी अमेरिका चला गया। यूरोप से प्रतिभा का पलायन कुछ हद तक कह सकते हैं। हालांकि कुछ यूरोपीय देश जैसे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फ्रांस और यूके खोज पूर्व प्रतिभा को आकर्षित करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यूरोप प्रतिभा खोता हुआ दिखता है, खासकर उत्तरी अमेरिका के हाथों। और क्या उत्तरी अमेरिका के वैज्ञानिक भी बाहर जाते हैं खोज करने से पहले? बहुत कम। उत्तरी अमेरिका में जन्मे केवल 3.5% विजेताओं ने अपनी पुरस्कार योग्य खोज विदेश में की। सिर्फ 3.5%? हाँ, तो कुल मिलाकर पैटर्न ये है, अमेरिका प्रतिभा खींच रहा है, यूरोप से प्रतिभा खासकर करियर के शुरुआती दौर में बाहर जा रही है। ये तो देशों की बात हुई। संस्थानों के स्तर पर क्या कहानी है? क्या वहां भी ऐसी ही एकाग्रता और गतिशीलता देखने को मिलती है? हाँ, संस्थानों के स्तर पर भी तस्वीर काफी मिलती जुलती है। एकाग्रता यहाँ भी है, हालांकि देशों जितनी शायद नहीं, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, शोधकर्ताओं ने पाया कि लगभग 312 संस्थान ऐसे हैं जिनका नोबेल पुरस्कार से किसी न किसी तरह का संबंध रहा है। या तो वहां खोज हुई या पुरस्कार विजेता वहां से जुड़े थे। 312 संस्थान? हाँ, ये संख्या सुनने में ज्यादा लग सकती है, लेकिन ये दुनिया भर के हजारों विश्वविद्यालयों का 0.6% से भी कम है। सिर्फ 0.6%? तो ये वाकई एक एलीट क्लब है। बिल्कुल, इसे एक तरह का नोबेल क्लब कह सकते हैं। और इस क्लब में भी क्या कुछ सदस्य दूसरों से बहुत आगे हैं? निश्चित रूप से 80% खोजें सिर्फ 101 संस्थानों में हुई हैं, और 80% पुरस्कार सिर्फ 110 संस्थानों से जुड़े हैं। कुछ नाम जो बार बार सामने आते हैं वो हैं हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, मैक्स प्लैंक सोसाइटी, MIT, स्टैनफोर्ड और बेल लैब्स। जाने पहचाने नाम है ये तो। हाँ, लेकिन यहाँ भी वो नोबेल प्राइड वाली विसंगतियां साफ दिखती हैं। जैसे? उदाहरण के लिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जितनी खोजें हुई हैं, पुरस्कार उससे कम मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी की मैक्स प्लैंक सोसाइटी के साथ पुरस्कार तो बहुत जुड़े हैं, लेकिन उतनी खोजें वहां नहीं हुई। अच्छा, ये दिलचस्प है। एक और उदाहरण है हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय। 7 नोबेल पुरस्कार विजेता यहां से जुड़े रहे, लेकिन अध्ययन के अनुसार वहां एक भी नोबेल स्तरीय खोज नहीं हुई। एक भी नहीं? हाँ, और फिर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस WSTL का मामला है, जहां 8 खोजें हुई लेकिन पुरस्कार सिर्फ 3 ही मिले। ये सब दिखाता है कि पुरस्कार मिलना और खोज का होना ये तो अलग अलग बातें हो सकती हैं। क्या वैज्ञानिक खोज और पुरस्कार के बीच संस्थान भी बदलते हैं जैसे देश बदलते हैं? हाँ, ऐसा भी होता है। लगभग 43.2% विजेताओं ने अपनी खोज करने वाले संस्थान और पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्थान के बीच बदलाव किया। लगभग 43%, ये भी काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि हाल के दशकों में ये प्रवृत्ति थोड़ी कम हुई है। कम हुई है? क्यों?
इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद अब बुनियादी विज्ञान में इतने बड़े संसाधनों की जरूरत पड़ती है कि वैज्ञानिकों का एक ही जगह टिके रहना फायदेमंद होता है, या फिर संस्थान अब अपनी शीर्ष प्रतिभा को रोक कर रखने में ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो संस्थानों के स्तर पर भी वही अल्पाधिकार वाली बात लागू होती है? बिल्कुल। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 3 संस्थान मिलकर दुनिया की 12% नोबेल स्तरीय खोजों के लिए जिम्मेदार हैं। सिर्फ 3 संस्थान? हाँ, और 32 संस्थान मिलकर आधी मतलब 50% खोजों के लिए। इस नोबेल क्लब के 312 सदस्यों में से 70% का तो सिर्फ एक ही नोबेल कनेक्शन है, या तो खोज या पुरस्कार। अच्छा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन संस्थानों को पुरस्कार मिले हैं उनमें से 31% ने कभी किसी नोबेल स्तरीय खोज की मेजबानी ही नहीं की। 31%? ये तो नोबेल प्राइड का शायद सबसे स्पष्ट उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। तो इन सब आंकड़ों और विश्लेषण का निचोड़ क्या है? कौन आगे है, कौन पीछे, और सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिलती है? अगर हम कुल संख्या देखें तो अमेरिका का दबदबा साफ है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से देखें तो यूके, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, पर कैपिटा में छोटे देश आगे हैं। हाँ, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो ऐतिहासिक रूप से विज्ञान के पावर हाउस रहे हैं, 1960 के बाद से तुलनात्मक रूप से थोड़े पिछड़ते हुए दिखते हैं। वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रतिभा को आकर्षित करने और उसे बनाए रखने के बारे में क्या सबक मिलता है? सबसे महत्वपूर्ण सबक शायद यही है कि वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता उनके करियर की शुरुआत में यानी खोज करने से पहले सबसे ज्यादा होती है। हाँ, ये बात पहले भी आई थी। इसका सीधा असर राष्ट्रीय और संस्थागत नीतियों पर पड़ना चाहिए। संदेश साफ है, अगर आप नोबेल स्तर की प्रतिभा को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको उनके करियर की शुरुआत में ही निवेश करना होगा। एक ऐसा शोध वातावरण बनाना होगा जो उन्हें खींचे, और अप्रवासी वैज्ञानिकों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने होंगे। तो जल्दी पहचानना और सही माहौल देना जरूरी है। बिल्कुल। ये अध्ययन दिखाता है कि अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और फ्रांस जैसे देश इसी शुरुआती प्रतिभा को खींचने में सबसे सफल रहे हैं। सिर्फ पुरस्कार मिलने के बाद वैज्ञानिकों को बुलाना काफी नहीं है, असली खेल उन्हें पहले लाने का है। तो अंत में इस नोबेल प्राइड पर लौटते हैं। क्या संस्थानों का अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना सिर्फ एक हानि रहित पीआर एक्सरसाइज है, या इसका कोई गहरा मतलब है? देखिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की इच्छा वो स्वाभाविक है, लेकिन जब दावे गलत होते हैं तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वैज्ञानिक सफलता असल में कहाँ और क्यों पनपती है। हाँ, सही रणनीति बनाने में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। अगर हमें ये जानना है कि कौन सी नीतियाँ, कौन सा माहौल, कौन सा निवेश वास्तव में काम करता है, तो हमें सटीक जानकारी चाहिए। नोबेल प्राइड इस तस्वीर को धुंधला कर सकता है। सही श्रेय देना सिर्फ ईमानदारी की बात नहीं है, बल्कि भविष्य में और अधिक सफलताएं हासिल करने के लिए सही रणनीति बनाने के लिए भी जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य संदेश क्या होगा? मुख्य संदेश ये है कि नोबेल पुरस्कार का श्रेय किसे दिया जाए, ये मामला काफी पेचीदा है। अक्सर जिस जगह या संस्थान में खोज होती है वो उस जगह या संस्थान से अलग होता है जहां वैज्ञानिक को पुरस्कार मिलता है। इसी अंतर से नोबेल प्राइड की घटना जन्म लेती है, जहां संस्थान और देश कभी कभी बड़ा चढ़ाकर दावे कर बैठते हैं। और ये खास अध्ययन इस तस्वीर को कैसे साफ करता है? ये अध्ययन हमें खोज के वास्तविक स्थान और समय पर ध्यान केंद्रित करके एक ज्यादा साफ और बारीक तस्वीर देता है। ये दिखाता है कि प्रतिभा कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, और वैज्ञानिक सफलताओं के असली केंद्र कौन से हैं, खासकर उन शुरुआती महत्वपूर्ण चरणों में। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने की कोशिश है कि उत्कृष्टता कैसे जन्म लेती है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, हाँ, कि आज के दौर में जहाँ बड़े विज्ञान के लिए भारी संसाधनों की जरूरत बढ़ती जा रही है, क्या ये संस्थानों के स्तर पर एकाग्रता या अल्पाधिकार का रुझान और भी तेज होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसकी काफी संभावना है। अगर हाँ, तो जो स्थापित केंद्र हैं उनके बाहर नई जगहों पर वैज्ञानिक सफलताओं को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ये एक बड़ी चुनौती है। या शायद ये सवाल कि अगर करियर की शुरुआत में वैज्ञानिकों का एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना अहम है, तो देश और संस्थान उन होनहार युवा वैज्ञानिकों की पहचान कैसे करें और उन्हें कैसे पोषित करें जो भविष्य के सितारे बन सकते हैं, इससे पहले कि वो दुनिया की नजर में आए। वाकई ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी विचार करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। और इसी विचार के साथ एक खास सूचना भी देना चाहेंगे। जरूर।
इस हफ्ते हमारे चैनल पर हम 2025 के सभी आगामी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के मौलिक कार्यों का जश्न मनाएंगे। हाँ, ये हमारी वार्षिक परंपरा है। बिल्कुल। इस साल के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होगी और ये हमारी उस वार्षिक परंपरा का हिस्सा है जिसे हमने पिछले साल शुरू किया था। इस मौके पर हम अपने सभी नियमित और नए सब्सक्राइबर्स को पिछले 1 साल में उनके निरंतर समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथ ही हमें इस तरह की चर्चाओं को आप तक लाने की प्रेरणा देता है। आज के लिए बस इतना ही।